기도하겠습니다. Vamos a orar juntos. 우리를 사랑하시는 하나님 아버지 감사합니다. Dios Padre, quien nos ama, te damos muchas gracias. 우리에게 성경을 주심에 감사합니다. Damos gracias por darnos la Biblia. 성경을 통해서 하나님을 알 수 있게 해주셔서 감사합니다. Gracias por ayudarnos a conocerte a través de la Biblia. 오늘도 하나님의 말씀을 통해서 우리가 성경을 분명히 알 수 있도록 도와주시옵소서. A través de tu palabra, ayúdenos a conocerte más de ti durante este día. 이스라엘의 역사를 통해서 하나님을 바르게 알 수 있도록 도와주시옵소서. Ayúdenos a conocerte correctamente a través de la historia de Israel. 마음과 귀를 열고 집중해서 잘 들을 수 있게 도와주시옵소서. Ábranos nuestras orejas y nuestro corazón para escucharte a tu palabra. 졸지 않도록 도와주시옵소서. Ayúdenos para que no nos durmamos, para que no nos quedemos dormidos durante el seminario. 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Oramos en el nombre de Jesucristo. 아멘. Amén. 예, 여기를 보시면요. Vamos a ver esto. 장미꽃 300송입니다. Son 300 rosas. 제가 직접 드릴 수는 없지만 사진으로 선물을 드리겠습니다. Aunque no lo traje de verdad, por lo menos les doy estas 300 rosas a todos los que ven el seminario. 볼 수밖에 없어서 죄송합니다. Por eso le pido disculpas por solamente mostrarles por la imagen. 예, 오늘 시작하기 전에 한 사람을 소개시켜 드리겠습니다. Antes de comenzar el seminario, les voy a presentar a una persona. If I could live my life again, I wouldn't mind my handicap. Of course, practically, it would be much easier to have arms. 이 사람을 잘 보면 팔이 없습니다. Si miramos atentamente a esta persona, a esta mujer, podemos saber que no tiene brazos. 태어날 때부터 두 팔이 없고 다리 하나가 짧게 태어났습니다. Desde que nació, no tenía los dos brazos y nació con una pierna corta. 그런데 이분은 자신의 삶을 불평하거나 좌절하지 않았습니다. Pero esta mujer no se quejó de su vida o no se puso triste por su vida. But happiness Había una doesn't razón. come from having a perfect body. Who does? 이분이 이렇게 얘기합니다. 행복은 완벽한 몸에서 오는 것은 아니라고. Ella dijo que la felicidad no viene por un cuerpo completo. Me parece muy feliz, ¿no? In the morning, when I wake up, you greet me with a smile. In the evening, when I lay down, your arms hold me tight. In the daytime, when I'm busy, you surround me. In the nighttime, when I'm sleeping, you fill my dreams. I am so happy because I am free. You took all my sin, put your love inside me. Every moment. 이분이 이렇게 얘기합니다. Ella dice 찬양의 가사가 그렇습니다. que 찬양의 가사가 이렇습니다. la letra de la canción dice así, 난 정말 행복하다라고. que soy feliz. 왜냐? ¿Por qué? 하나님의 사랑을 알았기 때문입니다. Es porque conoció el amor de Dios. 두 팔이 없어도 다리 하나가 짧아도 하나님의 사랑을 우리가 깨달으면 행복할 수 있습니다.
Aunque no tenga los dos brazos y aunque tenga una pierna corta, si conoce el amor de Dios, podemos ser felices. 이 여학생은 23살의 대학생이었습니다. Esta estudiante de la universidad estaba estudiando en la universidad, 그런데 사고를 당했습니다. pero tuvo un accidente. 차를 타고 집에 가고 있는데 음주운전한 택시가 사고를 냈습니다. Estuvo yendo a su casa subido a un coche, pero una persona, una persona que había tomado el alcohol había chocado el auto con una motocicleta 전신에 화상을 입었습니다. y tuvo quemadura en todo el cuerpo. 이랬던 얼굴이 40번이 넘는 큰 수술을 받았습니다. Una mujer que era tan hermosa tuvo 40 operaciones muy grandes 그래서 겨우 이렇게 됐습니다. y al final se quedó así. 누군가 이 여자에게 이렇게 묻습니다. Las personas le preguntaron a esta mujer 사고 이전으로 돌아가고 싶지 않냐고. que si no quería volverse antes de tener ese accidente. 단호하게 얘기합니다. Y la mujer dijo 돌아가지 않겠다고. que no volverá. 왜냐고 묻습니다. Y las personas preguntaron, ¿por qué? 하나님을 모르던 그때보다 하나님을 만난 지금이 더 행복하다고 말합니다. Porque su vida antes de conocer, porque su vida de ahora es más, porque su vida de antes de conocer a Dios, ahora es más feliz conociendo a Dios. 도대체 하나님을 만나면 왜 이렇게 변할까요? Pero ¿por qué las personas dirán esto si conociendo a Dios? 그건 경험해 봐야 됩니다. Tenemos que experimentar. 이번 집회가 하나님의 사랑을 경험할 수 있는 시간입니다. Y este seminario es una oportunidad para experimentar el amor de Dios. 이 아이는 엄마를 잃어버렸습니다. Esta niña perdió a su madre 엄마가 너무 보고 싶습니다. y extrañaba mucho a su madre. 그래서 엄마 그림을 그려놓고 그 안에 들어가 있습니다. Y dibujó a su madre y entró en ese dibujo. 너무 불쌍합니다. Es muy pobre, ¿no? 이 아이에게 사탕을 주면 이 아이가 만족할까요? Pero la niña se saciará dándole un chupete. 잠깐은 만족할 수 있습니다. Por un rato se quedaría feliz. 과자와 초콜릿을 주면 이 아이가 만족할까요? Pero si le damos unos más dulces o más galletas a esta niña quedará satisfecha. 그것도 잠깐뿐입니다. Eso también sería por un rato. 결국에 이 아이는 엄마를 만나야 됩니다. Esta niña tiene que volver a ver a su madre. 엄마를 만나지 못하면 어떤 것으로도 이 아이는 만족할 수 없습니다. Sin verle de vuelta a su madre, esta niña no se puede saciarse de ninguna cosa. 이 아이를 낳아준 엄마를 만나야 되는 겁니다. Sí o sí, tiene que recibir de vuelta a su madre que le hizo nacer. 우리도 마찬가지입니다. Nosotros también. 내 영혼을 창조하신 하나님을 만나야 됩니다. Nosotros tenemos que conocer a Dios, quien nos creó a nuestras almas. 이 세상의 것으로 우린 만족할 수 없습니다. No nos podemos saciarnos con las cosas de este mundo. 하나님 만나면 우린 진정한 행복을 알게 됩니다. Conociendo a Dios, podemos conocer la verdadera felicidad. 성경을 통해서 위대한 발견을 한 사람이 있습니다. Hay una persona que tuvo un encuentro muy grande a 제임스 través de la 심슨입니다. Biblia. Se llama James Simpson. 영국의 산부인과 의사였습니다. Era un doctor de ginecología. 한 200년 전만 해도 수술을 하려면 죽는 것보다 더 고통스러웠습니다. Hace 200 años, para hacer una operación quirúrgica era más dolorosa que morir, 마취제가 없었기 때문입니다. porque no había anestesias. 그래서 머리를 때려서 기절을 시키고 수술을 하기도 했습니다. Por eso a algunas personas le golpeaban la cabeza para desmayarlo y después hacía la operación quirúrgica. 이렇게 묶어놓고 수술을 할 수밖에 없었습니다. Tenían que amarrar al hombre y luego comenzar la operación. 근데 제임스 심슨이 어느 날 성경을 보다 깨달았습니다. Pero un hombre llamado James Simpson conoció algo leyendo la Biblia. 아담을 깊이 재우고 하나님께서 아담의 갈비뼈를 빼서 하와를 만들었습니다. Donde decía que Dios hizo dormir profundamente a Adán y le tomó una costilla y con esa costilla creó a Eva.
하나님께서 아담을 깊이 잠들게 했다라면 이 세상에 그런 물질이 있을 거라고 생각했습니다. Como decía en esta palabra, donde Dios dijo que hizo dormir profundamente a Adán, la persona, el James Simpson, pensó que en este mundo podría haber algo que le haga dormir profundamente al hombre. 그가 결국 클로로포름이라는 마취제를 개발합니다. Y al final encontró y creó el anestesia llamado cloroform. 누군가 이 사람에게 이렇게 묻습니다. Y alguien le preguntó al hombre, 당신이 발견한 것 중에 최고의 발견이 무엇이냐고. de que cuál era el mejor encuentro de su vida. 클로로포름이라고 대답할 줄 알았습니다. Y todas las personas pensaban que que le iban a responder que era cloroform. 근데 심슨은 이렇게 대답합니다. Pero Simpson respondió así. El descubrimiento más grande de mi vida no fue el cloroformo, sino es el encuentro de Jesucristo quien me salvó. 하나님을 만난 것이, 하나님의 사랑을 깨달은 것이 최고의 발견이었던 겁니다. El encuentro más grande para este hombre era el encuentro de Jesucristo y era el encuentro del amor de Dios. 어제 우리는 창조주 하나님에 대해서 어제까지 배웠습니다. Hasta ayer hemos aprendido sobre el Dios creador. 새를 종류대로 만드셨습니다. Dios creó a los aves según su especie. 물고기를 종류대로 만드셨습니다. Dios creó a los peces según su especie. 너무 예쁘죠? Es muy hermoso, ¿no? 동물도 종류대로 만들었습니다. Creó a los animales según su especie. 꽃도 종류대로 만들었습니다. Y también creó a las flores según su especie. 춤추고 있는 꽃이에요. Es una flor que baila 오리 모양의 꽃이에요. y es una flor en forma de un pato. 원숭이 모양의 꽃이에요. Es una flor en forma de un mono. 하나님께서 종류대로 만드신 거예요. Dios lo creó según su especie. 이렇게 무서운 꽃도 있어요. También 해골이. hay flores que tienen formas miedosas 하나님께서 모든 것을 종류대로 다 만드셨습니다. y Dios creó a todos los seres vivos según su especie. 사람 입술 모양의 꽃도 있네요. También hay flores que se parecen a los labios de las personas, ¿no? 신기하죠? Es muy sorprendente, ¿no? 하나님 참 재밌으신 분인 것 같습니다. Creo que Dios nos muestra cosas increíbles. 사람도 각기 다 다르게 만들어졌습니다. Y Dios creó a los hombres, cada uno según, y dando diferencias a cada persona. 근데 우주와 지구와 동식물과 사람이 저절로 생겼을까요? Pero los animales, la tierra, el universo, las personas, toda la cosa se habrá creado naturalmente. 우린 그것이 아니라는 것을 어제까지 배웠습니다. Nosotros hemos aprendido que no es así hasta el día de ayer. 이게 저절로 이렇게 정리되어 있을까요? ¿Todo esto se habrá ordenado por sí solo? 엄청난 노력이 있었던 겁니다. No, sino hay un esfuerzo para ordenar a todas estas cosas. 전선이 이렇게 엉망으로 있습니다. Hay cables muy desordenados, 근데 누군가 이렇게 정리했습니다. pero alguien lo ordenó de esta forma. 이 전선이 이렇게 저절로 됐다라고 생각하는 사람은 정상이 아닙니다. Pero las personas que se piensen que todos estos cables se han ordenado naturalmente, entonces esa persona sería una persona muy rara, ¿no? 이건 누군가 이렇게 한 겁니다. Esto, alguien lo hizo, alguien lo ordenó de esta forma. 우리는 에덴 동산에 대해서 배웠었습니다. Nosotros hemos aprendido sobre el huerto de Edén 아담과 하와가 살았던 인류 최초의 역사 에덴 동산 사실이었습니다. y hemos aprendido que el huerto de Edén era verdad. 성경에 기록된 에덴 동산에서 흘렀다는 네 강을 다 찾았습니다. Y hemos encontrado los 4 ríos que estaban escritos en la Biblia. 에덴 동산의 위치를 정확하게 찾았습니다. Y a través de estos 4 ríos hemos ubicado donde la ubicación del huerto de Edén. 우리는 어제 온 세상이 물로 심판받은 노아홍수 심판을 배웠습니다. Y ayer hemos aprendido que todo el mundo fue juzgado por agua. 성경에 기록된 정확한 위치에서 노아의 배를 찾았습니다. Y hemos aprendido la ubicación del arca de Noé que estaba escrito según la Biblia. 전 세계가 물에 잠겼다라는 너무나 많은 증거를 확인했습니다. Y también hemos visto todas las evidencias sobre que nos testifican el diluvio de Noé. 노아홍수도 사실이었습니다. Y el diluvio de Noé también era verdad.
성경은 역사와 예언으로 되어 있습니다. La Biblia está formada por historias y por profecías. 우리는 어제까지 성경의 역사가 사실임을 배웠습니다. Y hasta el día de ayer hemos aprendido que la historia de la Biblia son reales. 오늘은 성경에 기록된 예언에 대해서 배울 겁니다. Y desde hoy vamos a aprender sobre las profecías que están escritas dentro de la Biblia. 이사야 43장 1절에 이스라엘에 대해서 하나님 말씀하십니다. En Isaías capítulo 43, versículo 1, está escrito sobre Israel. 어제 이스라엘 역사에 대해서 조금 배웠습니다. Y ayer hemos aprendido un poco sobre la historia de Israel, ¿no? 오늘 많이 배울 겁니다. Pero hoy vamos a aprender mucho sobre Israel. 이사야 43장 10절에 하나님께서 이스라엘은 나의 증인이라고 말씀하십니다. Dios dijo en la Biblia, en Isaías capítulo 43, versículo 10, que decía que los israelitas son testigos de Dios. 또 하나님의 종으로 선택했다고 말씀하십니다. Y Dios dijo que lo escogió por su siervo, en su siervo. 증거가 있고 증거로 안 되면 증인이 있어야 됩니다. Hay evidencias y si las personas no creen por las evidencias, deben haber testigos. 많은 증거를 통해서도 못 믿는 사람을 위해서 하나님께서 증인을 세우신 겁니다. Para las personas que no crean a Dios por todas esas evidencias escritas en la Biblia, Dios preparó a los testigos de Dios. 이스라엘을 알면 하나님을 알 수 있습니다. Si conocemos a Israel, podemos conocer a Dios. 신명기 11장 26절입니다. Deuteronomio capítulo 11, versículo 26 a 28. Dice, he aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyeréis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy, y la maldición si no oyeréis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartaréis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. 신명기 11장을 요약하면 이렇습니다. Si resumimos el Deuteronomio capítulo 11, dice así, 순종하면 복이 있습니다. que si obedece tendrá bendición, 불순종하면 저주가 있습니다. y si desobedece habrá maldición. 이것이 이스라엘과 하나님과 맺은 언약이었습니다. Esto era un pacto de Dios con Israel. 그건 어떤 복이고 어떤 저주가 있을까요? Entonces, ¿qué bendiciones y qué maldiciones habrá? 만약에 복을 주었는데 100페소 주는 복을 준다라면 어떨까요? Si nos dan bendiciones, pero si esa bendición es una bendición de darnos como 100 pesos, entonces, ¿cómo sentiríamos? 에이 할 겁니다. Deciríamos, ah, muy poco, ¿no? 저주를 주었는데 그냥 머리 한 대 때리는 저주를 주었습니다. Nos dio una maldición, pero si esa maldición fuera nomás dar un golpecito en la cabeza, 아무도 무서워하지 않을 겁니다. entonces nadie temería, nadie tendría temor hacia Dios, 오히려 하나님을 무시할 겁니다. sino lo menospreciaría a Dios, ¿no? 근데 신명기 28장에 복과 저주가 자세히 나와 있습니다. Pero en Deuteronomio, capítulo 28, está escrita detalladamente sobre las bendiciones y sobre las maldiciones de Dios. 몇 가지만 말씀드리겠습니다. Y solo voy a decir algunas cosas. 1절입니다. Versículo 1 dice, te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. 세상 모든 민족 위에 뛰어나게 하신다고 한 겁니다. Dijo que será la mejor nación de todo el mundo. 또 위에만 있고 아래 있지 않게 하신다라고 한 겁니다. Y dijo que no lo dejará por debajo, sino siempre estará arriba. 하나님께서 이스라엘에게 주신다고 하신 복은 세계 최고가 되게 해주신다는 거예요. La bendición que Dios prometió hacia los israelitas es que los israelitas será el mejor país de todo el mundo. 아르헨티나에서 최고가 아닙니다. No es el mejor en Argentina, 세계에서 최고예요. sino es el mejor de todo el mundo. 하나님께서 주실 복이 그거라고 말씀하십니다. Y Dios dijo que dará esa bendición. 그런데 저주는 비 대신 티끌과 먼지를 주신다라고 하신 거예요. Pero la maldición, dijo Dios, que dará por lluvia a tu tierra polvo y ceniza. 그리고 전 세계에 흩으신다라고 말씀하십니다. Y que serás dejado por todos los reinos de la tierra.
불순종하면 이들이 받을 저주가 전 세계에 흩어지는 거예요. La maldición que tuvieron cuando la maldición que tenían los israelitas cuando desobedecían era esparcirse hacia todo el mundo 그리고 밤낮으로 두려워하며 생명의 위협을 받을 거라는 거예요. y que estarás temeroso de noche y de día y no tendrás seguridad de tu vida. 에덴 동산에서 불순종해서 아담과 하와가 심판을 받았어요. Por la desobediencia que tuvieron Adán y Eva, ellos fueron juzgados. 노아 홍수 때 불순종해서 방주에 타지 않은 사람들이 다 심판받고 죽었어요. Y por la desobediencia de todas las personas que estuvieron en la época de Noé, todas las personas que no subieron al arca de Noé fueron juzgados. 이스라엘도 불순종하면 나라가 비참히 망한다라고 말씀하시고 Y Dios dijo que si los israelitas desobedecen ante Dios, tendrán maldiciones. 순종과 불순종. 이스라엘이 순종했을까요? 불순종했을까요? Hay obediencias y desobediencias. ¿Los israelitas habrán obedecido o desobedecido? 순종과 불순종을 반복했어요. Repetía las obediencias y las desobediencias, 그런데 점점 불순종의 길로 갔습니다. pero cada vez fueron hacia el camino de la desobediencia. 그래서 하나님께서 하나님의 아들이신 예수님을 이 땅에 보내주셨어요. Por eso Dios mandó a Jesucristo, a su Hijo, en esta tierra. 예수님이 이 땅에 오신 겁니다. Y Jesús vino a este mundo. 나를 믿는 자는 누구든지 죄를 용서받고 천국 갈 수 있다라고 말씀하셨어요. Jesús dijo, cualquiera que crea en mí recibirá el perdón de pecado e irá al cielo. 그럼 예수님 말씀을 들어야 돼, 안 들어야 돼요? Entonces, ¿tenía que escuchar la palabra de Jesús o no? 하나님께서 노아를 통해서 말씀하실 때도 듣지 않으면은 심판을 내리셨어요. Hasta en los tiempos de Noé, Dios juzgaba a todas las personas que no le prestaban la atención a su palabra. 그런데 예수님이 직접 오셨어요. Pero Jesús vino a este mundo. 하나님의 아들이세요. Y Jesús es el Hijo de Dios. 그런데 예수님의 말씀을 듣지 않으면 어떻게 될까요? Pero ¿qué pasará si no prestan la atención, si no escuchan a la palabra de Jesús? 그 이전에 받았던 심판과는 비교할 수가 없습니다. Entonces sería incomparable a las maldiciones que tenían antes, ¿no? 그런데 이들이 예수님을 죽이려고 했어요. Pero los israelitas querían matar a Jesús. 자기들 마음에 들지 않는다는 거예요. Es porque no le caía bien. 그래서 예수님을 죽이려고 빌라도라는 왕 앞에 데려갔어요. Por eso los israelitas los llevaron frente al rey Pilato para matar a Jesús. 빌라도는 예수님을 놓아주려고 했어요. Pilato se quería soltar a Jesús. 근데 유대인들이 예수님을 죽이라고 다들 몰려왔어요. Pero todos los israelitas vinieron para decir que maten a Jesús. 빌라도가 이렇게 물어요. Pilato les dijo, 누구를 놓아주기를 원하냐? ¿a quién quieres que os suelte? 모두 다 바라바를 풀어주라고 외쳤어요. Todas las personas gritaron, que suelte a Barabá. 그리고 예수님을 채찍을 때리고 십자가에 못 박았어요. Y hicieron golpear muchas veces a Jesús y al final lo crucificaron a Jesús. 여러분 어떻게 살인강도 바라바를 풀어주고 예수님을 십자가에 죽일 수 있었을까요? Pero ¿cómo podrían haber soltado al Barabás, que era el asesino más famoso de ese tiempo, y crucificar a Jesús? 이해가 안 되죠. No lo podríamos entender, ¿no? 그런데 우리도 그렇게 하고 있다는 거예요. Pero nosotros también lo estamos haciendo. 말씀을 듣는 것보다 게임하는 것이 더 좋아요. Porque más que escuchar la palabra, nos divertimos más cuando jugamos con los videojuegos. 말씀을 듣는 것보다 친구랑 노는 것이 더 좋아요. Más que escuchar la palabra, nos divertimos jugar con nuestros amigos. 말씀을 듣는 것보다 만화책 보는 것이 더 좋아요. Más que escuchar la palabra de Dios, nos divertimos leyendo cómic. 지금도 그런 학생들이 있어요. Hasta ahora hay muchos alumnos de esta forma. 내가 하고 싶은 대로 할 거라고 말하는 학생들이 있어요. Hay muchos alumnos que dicen que yo haré lo que quiera. 그들이 예수님을 바라바를 예수님보다 더 좋아한 거예요. Y esas personas lo dejaban soltar a Barabá. 유대인과 똑같은 사람들인 거예요.
y son las mismas personas que los judíos. 반드시 심판이 있을 겁니다. Y sí o sí habrá juicio para esas personas. 이스라엘 민족들은 순종하지 않았어요. Los israelitas no escogieron la bendición 그 예수님의 십자가에 못 박아 죽였어요. y mataron crucificando a Jesús en la cruz. 그 이렇게 얘기합니다. Y dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. 이 말대로 되었을까요? 안 되었을까요? ¿Y esta palabra se habrá cumplido o no? 이 말대로 정확하게 되었습니다. Todo se ha cumplido según su palabra. 레위기 26장에 이들이 심판받을 내용이 기록되어 있어요. En Levíticos capítulo 26 está escrito cómo los judíos fueron juzgados. 전 세계에 흩어버리신다고 했어요. Dios dijo que esparciré entre las naciones 그들의 땅은 황폐하게 된다고 했어요. y que la tierra de Israel será asolada. 그리고 칼이 그들을 따라다닌다고 했어요. Y dijo que siempre seguirá una espada en pos de los israelitas. 이 말씀대로 정확하게 됐어요. Y toda la palabra se ha cumplido. 전 세계에 흩어졌고 이스라엘 땅은 황폐하게 됐고 그들은 가는 곳마다 죽임을 당했어요. Todos los israelitas fueron dispersados y la tierra fue asolada. Y en cada lugar en que iban los judíos fueron matados. 전 세계에 그들이 흩어졌어요. Los israelitas fueron dispersados hacia todo el mundo, ¿no? AD 70년에 로마의 타이터스 장군이 예루살렘을 공격해 왔어요. En 70 años después de Cristo, un general llamado Titus destruyó al templo de Jerusalén. 예루살렘에 100만 명 이상이 있었어요. Y en Jerusalén habitaba 1 millón de personas, 그런데 예루살렘 성을 다 불태워 버렸어요. pero quemó a todo el Jerusalén. 100만 명 이상을 죽였어요. Y 1 millón de personas fueron muertos. 그 135년에 하데리안 황제는 이런 법을 만들었어요. Y en 130 años después de Cristo, un rey declaró una norma. 이스라엘 모든 도시를 파괴했어요. Y por esa ley destruyeron a todas las ciudades de Israel. 그 이스라엘 사람이 예루살렘에 살지 못하게 했어요. Y hicieron para que los israelitas no puedan vivirse más, no puedan habitarse más en Jerusalén. 그 온 세계 다 흩어버렸어요. Y lo dispersó hacia todo el mundo. 가족이 4명이면 4명을 다 다른 나라에 보냈어요. Si había 4 familias, entonces esas 4 familias lo dispersaba en diferentes lugares. 지독하게 유대인을 잔인하게 죽였어요. Y mataron horriblemente a los judíos. 하나님 말씀대로 이루어졌어요. Y todo se ha cumplido según la palabra de Dios. 그 135년부터 이상한 일이 벌어져요. Y desde 136 años después de Cristo pasaba algo muy raro. 이스라엘 땅은 하나님께서 주신 아주 좋은 땅이에요. Israel es una tierra muy bendecida que Dios lo había dado. 그런데 135년부터 사막에서 열풍이 불기 시작해요. Pero desde 135 años después de Cristo empezó a soplar vientos muy calurosos desde el desierto. 식물이 다 말라버려요. Y todas las plantas comenzaron a secarse. 이스라엘 땅이 다 사막이 돼버린 거예요. Y toda la tierra de Israel empezó a quedarse asolado. 그때부터 1800년 동안 이스라엘은 황무지가 됐어요. Y durante 1800 años, Israel era una tierra desierta. 끝까지 불순종하면 이스라엘 땅이 황무지가 될 것이라는 예언이 이루어진 거예요. Y de esa forma cumplió la profecía que decía en la Biblia, que si desobedecen, su tierra será asolada. 이스라엘 순환의 역사예요. Esto es la historia de tribulación de Israel. 예수님이 십자가에서 죽으시고 부활하신 게 AD 32년이에요. Jesús se resucitó en 32 años después de Cristo. 그런데 40년이 지나지 않아서 이스라엘은 완전히 망하기 시작해요. Pero después de unos 40 años de la resurrección de Jesucristo, los israelitas, toda la tierra de Israel, empezó a ser maldecido.
1900년 동안 가는 곳마다 죽임을 당했어요. En todos los lugares que iban los judíos fueron matados. 왜 그랬을까요? ¿Por qué? 그 피를 우리와 우리 자손들에게 돌린다라고 말했기 때문입니다. Porque los judíos dijeron que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. 그 말한 대로 심판받은 거예요. Y tal como habían dicho los judíos, fueron juzgados. 그런데 1939년부터 1945년까지 2차 세계대전이 있었어요. Pero durante los principios, durante la mitad del 1900 años, hubo la Segunda Guerra Mundial. 이때 600만 명의 유대인들이 죽임을 당했어요. Y en la Segunda Guerra Mundial, 6 millones de judíos fueron asesinados. 1000만 명도 안 되는 이스라엘 민족의 3분의 2가 죽었어요. Y en ese tiempo, todos los israelitas eran más o menos como 10 millones de judíos, pero la séptima parte de todos los judíos fueron muertos. 가는 곳마다 죽임을 당하게 될 거라는 예언이 이루어진 거예요. Y toda la profecía que Dios había dicho, que era desenvainaré espada en pos de vosotros, esa palabra fue cumplida. 2차 세계대전 때 히틀러는 유대인은 인간이 아니라고 했어요. Hitler dijo en la Segunda Guerra Mundial que los israelitas no son humanos. 그래서 죽여도 된다는 거예요. Por eso decía que lo podían matar. 독일 군인들이 죄책감 없이 유대인들을 마구 죽였어요. Y y muchas personas mataban a los israelitas. 지금도 유대인을 가둬놨던 이 포로 수용소가 아직도 남아 있어요. Y hasta ahora quedó el campamento donde mataban a los judíos. 폴란드에 있는 아우슈비츠 수용소예요. Y es un campamento de Auschwitz que está en Polonia. 그런데 이 수용소는 가둬놓기 위한 게 아니라 죽이기 위한 거예요. Pero este campo no es un campo para atrapar a los judíos, sino era un campamento donde habían creado para matar a los israelitas. 성인 남성이 35kg 정도밖에 안 돼요. Un joven varón solamente pesaba 35 kilogramos. 먹을 것을 주지 않아서 그래요. Es porque no le daban comidas. 하루에 한 끼를 주고 18시간을 일을 시켰어요. Cada día solamente daba una comida por el día, y les hacía trabajar 18 horas. 힘이 없어서 쓰러지면 이렇게 짓밟았어요. Y cuando se desmayaban por tener poca fuerza, lo pisaban de esa forma. 희한하게 독일 군들이 유대인을 다 옷을 벗겨서 죽였어요. Y los soldados de Alemania mataban a todos los judíos, quitándole toda la ropa. 예수님의 옷을 벗겼던 그들이 그대로 당한 거예요. Los judíos que habían sacado todos los vestidos de Jesús fueron matados, siendo quitados todos sus vestidos. 옷을 벗기고 장식품을 빼앗을 거라고 했는데 그대로 됐어요. Dijo, en la Biblia decía que le quitarán todos sus vestidos y le arrebatarán todos los adornos de su hermosura, y toda la palabra fue cumplida. 여자들의 머리를 잘라서 가발을 만들어서 팔았어요. Quitaron todos los cabellos de las mujeres y con esos cabellos creaban alfombras. 담요를 만들어서 팔아서 전쟁 비용으로 사용했어요. Y vendían todas esas alfombras. 대량으로 죽이기 위해서 가스실을 만들었어요. Y para matar a todos los judíos, crearon cámaras de gases. 노인이나 아이들은 일을 시킬 수가 없었어요. Los niños o a los ancianos no le podían hacer trabajar. 그래서 집에 보내준다고 속였어요. Por eso les mintieron que les iba a regresar a su casa. 그리고 목욕탕에 넣었어요. Y les metieron en un baño. 그리고 물이 나온 게 아니라 독가스가 나왔어요. Pero en ese baño no salía agua, sino salían gases. 이런 독가스가 나와서 한 번에 500명, 1000명씩 죽었어요. Y como salían gases venenosos, mataban como 500 a 1000 personas en una vez. 이렇게 전쟁 6년 동안 600만 명이 죽었어요. Y durante la Segunda Guerra Mundial, 6 millones de judíos fueron muertos. 전 세계에서
이렇게 망한 민족은 없었어. Y no había un país que se había muerto de esta forma. 그럼 이것이 우리와 무슨 상관이 있을까요? Entonces, ¿qué relación tendría la historia de Israel con nosotros? 이것을 알아야 돼요. Tenemos que saber. 에덴 동산에서 하나님께서 선악과를 먹지 말라고 했어요. Dios dijo en el huerto de Edén a Adán y a Eva que no coman los frutos de la ciencia del bien y del mal. 하나님의 말씀은 법이에요. La palabra de Dios es una ley. 그럼 지켜야 되는 거예요. Entonces hay que cumplir a esa palabra. 말씀을 듣지 않고 먹었을 때 그들은 에덴 동산에서 쫓겨났어요. Pero cuando Adán y Eva desobedecieron a la palabra de Dios, ellos fueron expulsados del huerto de Edén. 그리고 에덴 동산은 지하로 심판받았어요. Y el huerto de Edén fue sepultado bajo tierra. 노아 홍수 때 방주에 타라고 했어요. Y en los tiempos del diluvio de Noé, Dios dijo que suban al arca. 그런데 하나님 말씀을 무시하고 방주에 타지 않았을 때 홍수에서 다 심판을 받았어요. Pero cuando las personas ignoraron a la palabra de Dios y cuando no subió al arca de Noé, fueron muertos y todos fueron juzgados. 이스라엘에게 순종하면 복을 주신다고 했어요. Y Dios dijo a los israelitas que si obedecen dará bendiciones. 불순종하면 저주를 받는다고 하셨어요. Y si desobedecen tendrán maldiciones. 그럼 이들은 순종했어야 되는 거예요. Entonces los israelitas debían haber obedecido. 순종했을 때 복이 무엇인지, 불순종했을 때 저주가 무엇인지 알려주셨었어요. Y Dios le había enseñado de antemano qué bendiciones y qué maldiciones había. 지금도 똑같아요. Ahora también. 우리가 구원받았을 때 어떻게 되는지, 또 우리가 구원을 거절하면 어떻게 되는지 성경이 정확하게 알려주셨어요. Dios escribió de antemano de qué nos va a pasar cuando recibimos la salvación y cuando no recibimos la salvación. 이스라엘 민족처럼 우리는 하나님 말씀을 무시하면 안 돼요. Nosotros no debemos ignorar a la palabra de Dios como lo hicieron los israelitas. 성경은 반드시 구원받고 천국에 와야 된다고 말씀하셔요. En la Biblia dice que sí o sí debemos recibir la salvación e irnos al cielo. 근데 하나님 말씀 무시하면 안 돼요. Por eso no debemos menospreciar a la palabra de Dios. 끝까지 말씀을 잘 안 들으면 이렇게 돼요. Si no escuchamos atentamente a la palabra de Dios, nos podría pasar esto. 누가복음 23장 31절이에요. Es San Lucas, capítulo 23, versículo 31, que dice, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? 푸른 나무는 이스라엘이에요. El árbol verde representa a Israel 마른 나무는 이방인들인 우리들이에요. y el árbol seco representa a los gentiles, que son todas las personas que no sean judíos. 하나님께서 선택하신 이스라엘 민족도 끝까지 불순종하면 이렇게 심판을 받았어요. Hasta los pueblos escogidos por Dios fueron juzgados de esta forma cuando los israelitas desobedecían ante Dios. 근데 우리는 어떻게 되겠냐고 말씀하시는 거예요. Entonces, nosotros, ¿qué no se hará? 영원한 지옥 심판이 있다는 거예요. A las personas que no creen hay un eterno juicio que es el infierno. 지옥에 대해서는 내일 말씀드릴게요. Y mañana vamos a aprender sobre el infierno. 이스라엘을 하나님은 본보기로 세우셨던 거예요. Y Dios puso a Israel como un ejemplo hacia todo el mundo. 이스라엘을 보고 교훈을 받으라는 거예요. Es para que aprendamos viendo a Israel. 불순종의 결과가 무엇인지 교훈을 받으라는 거예요. Es para que aprendamos cuál es el resultado de la desobediencia. 재밌는 영상 하나 보여드릴게요. Voy a mostrar un video chistoso. 아이가 밥을 안 먹으니까 엄마가 인형을 때렸죠. Cuando el niño no comía la comida, la madre golpeó al peluche, ¿no? 본보기를 보여준 거예요. Lo mostró como un ejemplo. 이 아이는 지혜로운 아이인 것 같아요. Por eso pienso que ese niño es un niño muy sabio.
재밌는 영상이지만 교훈이 되는 것 같아요. Aunque es un video chistoso, nos hace aprender muchas cosas, ¿no? 좋은 학생들 없죠? Todavía no hay alumnos que se estén durmiendo, ¿no? 오늘 좀 일찍 체조를 해볼게요. Hoy vamos a hacer ejercicios rápidamente, ¿eh? 같이 따라서 할게요. Vamos a repetir como sale en el video. 따라하기 어려워. Es difícil. 예, 이제 잠 좀 깼나요? Ahora todos se han despertado. 조는 사람이 거의 없는 것 같아서 다행입니다. Qué suerte que no veo a las personas que se estén durmiendo. 오늘 말씀을 잘 들으면 오늘 좀 일찍 끝내드릴게요. Si escuchan atentamente a la palabra de hoy, vamos a terminar rápidamente la palabra de hoy. 그리고 그럼 과연 이스라엘 민족이 이대로 끝날 것이냐? Entonces, ¿será el fin del pueblo de Israel? 이스라엘은 하나님의 증인입니다. Los israelitas son los testigos de Dios. 증인은 법정에서 증언을 해줘야 돼요. Los testigos tienen que testificar en la corte. 죽으면 증인의 역할을 할 수 없잖아요. Pero si se muere el testigo, no se puede testificar en la corte. 그래서 이스라엘이 이대로 망하면 안 되는 거예요. Por eso los israelitas no se debían a destruirse por completamente. 여기 보세요. Vamos a ver esto. 파리가 두꺼비에게 죽게 생겼어요. Una mosca está por morirse por una rana, 그런데 이런 일이 일어납니다. pero pasa algo así. 이게 파리의 힘으로 가능할까요? ¿Esto será posible por la fuerza de una mosca? 불가능하죠. Es imposible. 뭔가 파리에게 특별한 능력이 들어간 거예요. Eso significa que la mosca tiene un poder especial. 하나님께서 망해버린 이스라엘에게 이렇게 하셔요. Dios dio una fuerza hacia los israelitas que se estaban siendo destruidos. 그래서 하나님 성경에 이렇게 말씀하십니다. Por eso la Biblia dijo así. 에스겔 37장 1절에 Ezequiel capítulo 37, versículo 1 y 2 dice: La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. 하나님께서 에스겔 선지자를 골짜기로 데려가셨어요. Dios llevó a la profeta Ezequiel hacia un camino 그리고 뭔가를 보여주셨어요. y le mostró algo en ese valle. 근데 그 골짜기에 그 죽은 뼈들이 너무 많은 거예요.
Pero por el medio de un valle había muchos esqueletos, había muchos huesos. 이렇게요. De esa forma. 근데 하나님 말씀하셔요. Pero Dios dijo, 이 뼈들이 살겠느냐? ¿vivirán estos huesos? 이 뼈들이 살 수 있을까요? ¿Estos huesos podrán vivirse? 죽은 지 오래돼서 다 말라 비틀어졌어요. Estos huesos pasaron muchos tiempos desde que fueron muertos. 근데 에스겔이 이렇게 말해요. Pero Ezequiel dijo 하나님이 아신다고. que Dios, tú lo sabes. 하나님이면 가능하다라는 것을 에스겔은 믿었던 거예요. Ezequiel creía en que Dios tenía poder para hacer todas las cosas. 근데 이 뼈들이 서로 이렇게 붙더니 일어나기 시작했어요. Pero después de Ezequiel, después los huesos empezaron a juntarse y formarse su forma. 그렇게 일어나 버린 거예요. Y se levantó. 이게 가능할까요? ¿Esto será posible? 불가능하죠. Es imposible. 그런데 하나님은 가능하다고 말씀하셔요. Pero Dios dijo que es posible. 어마어마한 뼈들이 일어나기 시작한 거예요. Y una gran cantidad de huesos empezaron a levantarse. 그런데 그 일어선 그 뼈들이 큰 군대가 되었다라고 10절에 말씀하셨어요. Pero en versículo 10, Dios dijo que un ejército, que formó un ejército grande en extremo. 10절까지만 보면 잘 이해가 안 가요. 무슨 말씀인지. Si solamente leemos hasta el versículo 10, es difícil de entender a esa palabra. 근데 11절에 하나님이 이 뼈들은 이스라엘 온 족속이라고 말씀하셔요. Pero Dios dijo en el versículo 11 y 12, diciendo que todos estos huesos son la casa de Israel. 그리고 이 뼈들이 군대가 된 거예요. Y esos huesos, con esos huesos, Dios formó un ejército. 그리고 이들이 이스라엘 땅으로 돌아간다라고 12절에 기록되어 있어요. Y también en el versículo 12, Dios dijo que traerá a la tierra de Israel. 이들이 큰 군대가 돼서 이스라엘로 돌아왔어요. Los israelitas formaron un ejército, se formaron en un ejército muy grande y volvieron a su tierra. 2차 세계대전이 끝나고 영국에서 이렇게 제안을 했어요. Después de terminar la Segunda Guerra Mundial, en Inglaterra dijeron algo a Israel. 아프리카에 우간다라는 나라를 준다라고 했어요. Decía que le iba a dar una tierra de Uganda que estaba en África. 우간다는 이스라엘보다 10배가 더 크고 땅도 좋은 곳이에요. Pero esa tierra era una tierra 10 veces más grande que la tierra de Israel y una tierra mejor que Israel. 그런데 이스라엘이 거절했어요. Pero los israelitas negaron a obtener esa tierra. 왜 그랬을까요? ¿Por qué? 성경에 이스라엘 땅으로 돌아간다라고 예언됐기 때문이에요. Porque en la Biblia estaba profetizado que los israelitas volverán a su tierra, Israel. 결국 이들이 이스라엘로 가게 돼요. Y al final, los israelitas volvieron a su tierra. 2600년 만에 나라가 세워졌어요. Y en 2600 años se levantó el país. Dice, y sabrán que yo soy Jehová, su Dios, cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, los reúna sobre su tierra sin dejar allí a ninguno de ellos. 한 사람도 남기지 않고 이스라엘 땅으로 다 돌아오게 한다라고 말씀하셨어요. Dios dijo que los reunirá a la tierra de Israel sin dejar a ninguno de ellos. 에스겔은 지금부터 2600년 전에 기록된 성경입니다. Ezequiel fue un libro escrito hace 2600 años. 이 말씀이 이루어졌다라면 성경은 사실인 거잖아요. Pero si esa palabra se cumple, entonces eso significa que la Biblia es real, ¿no? 지금도 이렇게 이스라엘에
유대인들이 계속 돌아오고 있어요. Hasta en estos días, muchos israelitas están volviendo a su tierra. 만약에 이스라엘이 다른 땅에 독립을 했다라면 성경은 거짓이에요. Pero si los israelitas se hubieran independizado en otra tierra, entonces eso significa que la Biblia es falso. 근데 모든 것은 다 성경대로 되는 거예요. Pero toda la palabra fue cumplida. 이사야 60장 8절이에요. En Isaías capítulo 60, versículo 8, dice, ¿quiénes son estos que vuelan como nubes y como las palomas a sus ventanas? 비둘기가 보금자리로 돌아오는 것처럼 이스라엘이 날라서 온다라고 되어 있어요. Como las palomas vuelven, o como las palomas vuelven, dijo que los israelitas volverán como las palomas. 사람이 처음으로 하늘을 난 게 언제일까요? ¿Cuándo habrá sido la primera vez en que las personas volaron en el cielo? 궁금해서 제가 찾아봤어요. Tenía dudas sobre esto, por eso busqué por internet, 1903년이더라고요. y era el año 1903. 라이트 형제라는 사람이 처음으로 비행기를 만들었어요. Y una persona llamado unos hermanos crearon el primer avión. 지금부터 120년 전이에요. Y es 120 años atrás. 몇 초 날랐을까요? Pero ¿por cuánto tiempo habrán volado? 12초 날고 떨어졌어요. Volaron 12 segundos y cayeron hacia la tierra. 이게 최초의 비행기예요. Y eso fue el primer avión del mundo. 그런데 하나님께서는 2700년 전에 이스라엘 민족이 날라서 올 거라고 되어 있어요. Pero Dios dijo hace 2700 años antes, diciendo que los israelitas volverán a su tierra volando por las nubes. 이스라엘을 찾아보세요. Busquen a Israel. 머리 아프죠? Les hacen doler la cabeza, ¿no? 여기 이스라엘이 있어요. Ahí está Israel. 보이시나요? ¿Lo pueden ver? 굉장히 작아요. Es una tierra muy pequeña. 아르헨티나의 100분의 1이라고 했죠. Habíamos dicho que Argentina es 100 veces más grande que la tierra de Israel, ¿no? 근데 이스라엘 주변의 국가들은 다 이슬람 국가예요. Pero todas las tierras que están alrededor de Israel son las tierras son islamitas. 만약에 성경에 기차 타고 온다, 버스 타고 온다, 걸어서 온다 이러면 성경은 틀렸을 거예요. Pero si en la Biblia hubiera dicho que los israelitas vendrían subidos a un tren o subidos en un barco, entonces la Biblia sería falso. 왜냐하면 이스라엘 주변 국가들은 다 이스라엘을 공격하는 이슬람 국가예요. Porque todas las tierras que están alrededor de Israel son las tierras que están en contra de Israel. 그래서 결국에 배를 타고 오든가 이렇게 날라서 올 수밖에 없는 거예요. Por eso los israelitas no tenían más opciones que venir volando. 근데 배를 타고 온 게 너무 어려워요. Pero igualmente era muy difícil venir en barco. 그래서 다 비행기 타고 오는 거예요. Por eso todos los israelitas vinieron subidos en un avión. 성경이 정확하게 맞아요. Y se cumplió tal como estaba escrito en la Biblia. 지금 74년 동안 계속 비행기 타고 이스라엘로 돌아오고 있어요. Durante 74 años, todos los israelitas volvieron subidos en un avión. 아프리카에 살던 유대인이에요. Era un judío africano. 너무 오랫동안 살아서 얼굴이 검어졌어요. Como vivió durante largos tiempos en África, sus colores de piel se han cambiado. 근데 조국에 오니까 너무 좋은 거예요. Pero tenía mucha felicidad al regresar a su nación. 러시아에서도 40만 명을 보내줬어요. En Rusia también permitieron regresar 400,000 judíos a su país. 비행기 타고 왔다고 돼 있어요. Y está escrito que han venido, todos regresaron subidos a un avión. 아프리카의 이디오피아에서도 계속 비행기 타고 오고 있어요. Y desde Etiopía también regresaron muchos judíos. 하나님께서는 이사야 선지자에게 이스라엘 민족이 날아오는 것을 보여줬던 거예요.
De esta forma, Dios había mostrado al profeta Isaías cómo regresaban los israelitas a su nación. 에스겔 36장 35절. 예. Ezequiel capítulo 36, versículo 35 a 36, dice, y dirán, esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto de Edén, y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas, y las naciones que quedan en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado. Yo Jehová he hablado y lo haré. 흩어졌던 민족이 돌아왔죠. Todas las naciones, todos los judíos que se estaban dispersados hacia todo el mundo regresaron, ¿no? 이제 두 번째 하나님께서 땅을 회복시켜 주세요. Ahora, como dice la Biblia, Dios recupera a la tierra de Israel. 에덴 동산처럼 하나님 만들어 주신다고 했어요. Dios dijo que lo formará como el huerto de Edén. 하나님이 말씀하셨으니 이루신다라고 하셨어요. Y como Dios lo dijo, sí, Dios lo cumple, ¿no? 1900년 동안 이스라엘 땅은 이렇게 사막이 됐어요. Durante 1900 años, Israel era una tierra desierta. 그런데 이렇게 사막이 된 땅을 농사를 지을 수 있는 땅으로 바꿔 주신다고 했어요. Pero Dios dijo que formará a esta tierra desierta en una tierra llena de plantas. 지금 이스라엘 땅이 이렇게 바뀌었어요. Ahora la tierra de Israel se cambió como esta forma. 에스겔은 2700년 전의 말씀입니다. Pero Ezequiel es una palabra escrita de hace 2700 años atrás. 근데 이 말씀이 지금 우리 시대에 이루어진 거예요. Pero esta palabra se cumplió en nuestros tiempos. 이렇게 바뀐 거예요. De esta forma se ha cambiado. 이스라엘은 세계에서 꽃을 가장 많이 수출하는 나라예요. Israel es uno de los países que tiene más exportación, que venden más flores hacia todo el mundo. 사막에서 어떻게 그렇게 할 수 있을까요? Pero ¿cómo podrán criar flores? ¿Cómo podrán plantar flores en un desierto? 나 여호와가 말하였으니 이루리라. Como Dios dijo, lo cumple. 하나님 말씀하신 건 반드시 이루어지는 거예요. Toda la palabra de Dios sí o sí se cumple. 에덴 동산 같이 되었다라고 하신 말씀이 그대로 이루어집니다. Y toda la palabra que decía que Dios formará como el huerto de Edén, esta palabra fue cumplida. 이렇게 황폐해져 버린 이런 도시가 지금 이렇게 바뀌었어요. Una ciudad desierta, una ciudad que era desierta y asolada, se ha transformado, como vemos en esta foto. 이렇게 바뀐 거예요. Se transformó como esta, como vemos aquí. 이렇게 바뀐 거예요. Se ha cambiado, como vemos ahora. 하나님 말씀대로 땅이 회복됐어요, 안 됐어요? ¿Todo se cambió tal como decía la Biblia o no? 일본의 스모 선수 Es un jugador de sumo 한 200kg 나갑니다. y este jugador pesa como 200 kilos 이거 아주 작은 어린아이예요. y es un niño muy pequeño. 이 아이가 이스라엘이고 이 스모 선수가 강대국이라고 생각해 보세요. Y pensemos que este niño es Israel y este jugador que es un país fuerte. 누가 이길까요? ¿Quién ganará? 한번 싸움을 해보나 마나요. Aunque no se peleen, todos sabemos la respuesta, ¿no? 이길 수가 없잖아요. No lo puede ganar, 근데 이런 일이 벌어져요. pero pasa algo increíble. 어떻게 이 꼬마가 이길 수 있었을까요? ¿Cómo podría haber ganado este niño? 정상적으로 싸우면 절대로 이길 수가 없어요. Si pelea normalmente, entonces este niño nunca puede ganar a este jugador. 그런데 하나님께서 도와주시면 이길 수 있어요. Pero si Dios lo ayuda, sí puede ganar a este jugador. 이런 일이 지금도 계속 벌어지고 있어요. Y hasta ahora está pasando cosas más increíbles como estas. 이사 60장 22절이에요. En Isaías capítulo 60, versículo 22, dice, el pequeño vendrá a ser 1000, el menor un pueblo fuerte. Yo Jehová, a su tiempo, haré que esto sea cumplido pronto. 한 사람이 1000명을 대적할 수 있다는 거예요. Que una persona luchará con 1000 personas. 강국을 만들어 주겠다라고 약속하신 거예요. Y Dios prometió que formará en un pueblo fuerte.
하나님께서 말씀하시면 반드시 이루어지잖아요. Y como hemos aprendido, la palabra de Dios sí o sí se cumple, ¿no? 6.1 전쟁이라는 전쟁이 있었어요. Había una guerra llamada 6 días de guerra 이스라엘이 독립하고 세 번째 중동 전쟁이었어요. y era la tercera guerra que tuvo Israel después de haber independizado. 이스라엘 굉장히 약하고 군대 수도 매우 적었어요. Israel era un país muy débil y tenía muy pocos soldados, 1차, 2차 전쟁을 다 이겼어요. pero ganó y tuvo victoria en la primera y en la segunda guerra del Medio Oriente. 1967년에 이스라엘 주변의 14개 국가가 힘을 합쳤어요. Y en el año 1967, 14 países que estaban alrededor de Israel unieron la fuerza 이스라엘을 완전히 없애버리겠다라고 선포했어요. y dijo que matará a todos los israelitas y lo destruirá completamente. 군대 수가 100대 1이 넘었어요. Y los soldados y la cantidad de los soldados eran 100 veces mayores que los israelitas. 도저히 이길 수가 없는 전쟁입니다. Y era una guerra que era imposible ganar. 한국에서는 군대를 가면 이 6.1 전쟁에 대해서 꼭 배워요. En Corea, cuando va al servicio militar, sí o sí aprenden sobre esta guerra. 6.1 전쟁이 그만큼 유명한 전쟁이에요. De esta forma, los 6 días, esta guerra que es llamada 6 días de guerra, es una guerra muy famosa. 도저히 이해가 안 되는 전쟁이라고 말해요. Y todas las personas dicen que es una guerra que no se puede entender. 그런데 성경을 알면 이해가 돼요. Pero si leemos la Biblia, sí lo podemos entender. 100대 1 이상으로 싸웠는데 6일 만에 이스라엘이 이겼어요. Cada persona luchaba contra 100 personas, pero en 6 días Israel tuvo la victoria. 전쟁을 하는 6일 동안 희한한 기적들이 많이 일어났어요. Y durante esos 6 días de la guerra había muchos milagros. 그래서 이스라엘이 이긴 거예요. Por eso los israelitas obtuvieron la victoria. 전 세계가 다 놀랐어요. Y todo el mundo se sorprendieron. 이스라엘 땅이 요만큼이었는데 이집트 시나이 반도의 땅을 다 뺏었어요. Israel era muy pequeño al principio, pero después de las 3 guerras se expandió mucho el país, ¿no? 6일 만에 땅이 6배가 늘었어요. Quitó todo el país de Sinaí y después de esta guerra el tamaño de Israel era el doble. 이게 사람의 힘으로 가능할까요? Pero esto se podrá por la fuerza humana? 불가능해요. No, es imposible. 하나님만 가능하신 거예요. Solamente Dios lo puede hacer. 포로 교환하는데 이스라엘은 3명을 받고 1155명을 풀어줬어요. Y hacían cambios de prisioneros, pero los israelitas cambiaban 1.155 prisioneros de los otros países con 3 prisioneros de los israelitas. 최근에도 이런 일이 있어요. Y en nuestros tiempos también hubo algo así. 군인 1명을 받고 1027명을 풀어줬어요. Hicieron un intercambio de un prisionero contra 1027 prisioneros. 너희 1명이 1000명과 싸울 거다라는 말씀이 이루어진 거예요. Eso era porque en la Biblia decía que un judío peleará con 1000 personas. 하나님의 말씀대로 다 이루어지죠. Y toda la palabra de Dios fue cumplida, ¿no? 이스라엘이 핵무기가 100개에서 200개 있다라고 했어요. Se dice que Israel sostiene de 100 a 200 armas nucleares. 시간이 지나니까 핵무기가 400개 있다라고 보도했어요. Y en estos tiempos se declaró que Israel sostiene 400 armas nucleares. 누구도 건들 수 없는 세계 최강국이에요. Y es uno de los países es un país más poderoso de todo el mundo. 이사야 60장 22절에 한 사람이 1000명과 싸울 수 있고 그리고 강국이 될 거라고 말씀하셨죠. Y como dijimos en Isaías capítulo 60, versículo 22, dice, ¿no? El pequeño vendrá a ser 1000, el menor un pueblo fuerte. 하나님 말씀대로 이루어진 거예요. Y esta palabra se cumplió tal como decía en la Biblia. 다윗의 별은 이스라엘을 말하는 거예요.
La estrella de David representa a Israel. 다윗의 별이 이스라엘이 세계를 장악했다는 거예요. Y en una noticia salió que la estrella de David domina el mundo. 유대인이 세계를 장악하고 뒤흔들고 있다는 거예요. Y que la fuerza de los judíos mueve en el mundo. La fuerza de los judíos dentro de Estados Unidos, la Asamblea General, hace un juramento de lealtad. 유대인들의 영향력은 굉장히 큰 거예요. 지금. La fuerza de los judíos es muy grande en estos días 미국의 대통령에까지 영향을 미치고 있어요. y está afectando hasta los presidentes de Estados Unidos. 그래서 대통령에게 충성 맹세도 받아요. Por eso cuando los estadounidenses sacan a una, cuando en Estados Unidos sale un presidente, ese presidente sí o sí hay que hacer el juramento de lealtad hacia los judíos. 이게 사실이에요. Esto es verdad. 이사 60장 5절이에요. En Isaías capítulo 60, versículo 5, dice, alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti, tus hijos vendrán de lejos, y tus hijas serán llevadas en brazos, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar, y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. 바다에 뭔가를 하나님이 주신다라고 하셨어요. Dios dijo que darán riquezas del mar, 그리고 열방의 재물을 주신다고 하셨어요. y que darán riquezas de las naciones. 이사에서는 2700년 전의 말씀입니다. Isaías es un libro escrito hace 2700 años atrás. 이스라엘에 사해바다가 있어요. Hay un mar muerto en Israel, 이곳은 물고기 한 마리도 살 수 없어서 죽은 바다라고 했었어요. pero a este mar se le llama mar muerto porque en ese mar no pueden vivir los seres vivos. 쓸모없는 바다인 줄 알았어요. Por eso las personas pensaban que este mar era un mar, que no tenía valor. 그런데 이 사해바다를 개발해 보니까 엄청난 것이 나오기 시작했어요. Pero cuando las personas investigaron a este mar, salieron cosas increíbles. 사해바다에 보물이 있어요. Porque hay un tesoro en mar muerto. 전 세계에서 가장 부자인 나라가 미국, 영국, 프랑스예요. Los países más ricos de todo el mundo son Estados Unidos, Inglaterra y Francia. 그런데 미국, 영국, 프랑스 세 개 국가의 재산을 다 합쳐도 사해바다를 못 사요. Pero aunque junten los bienes nacionales de Estados Unidos, Inglaterra y Francia, no pueden ganar a los bienes de los tesoros del mar muerto. 하나님께서 바다에서 주신다라고 하신 보물을 찾아낸 거예요. Porque encontraron el tesoro que Dios lo había escrito en la Biblia. 그 이사야 60장에 열방의 재물이 이스라엘에게 온다라고 했어요. Por eso en Isaías capítulo 60 dijo que porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. 온 세상의 돈을 이스라엘이 다 모으고 있어요. La mayoría de todos los dineros del mundo lo tienen los israelitas. 홍콩의 최고 부자도 유대인이에요. El hombre más rico de Hong Kong es judío. Los judíos toman el control del mercado de diamante en el mundo. 미국의 의회와 행정부를 유대인이 다 장악하고 있어요. El establecimiento de una relación parlamentaria administrativa de Estados Unidos está en manos de los judíos. 유대인이 미국을 지배하고 있다는 거예요. Estados Unidos es un país es un país controlado por los judíos. 세계 100대 기업 중에 40%가 유대인 거예요. El 40% de las 100 principales empresas mundiales son de judíos. 헐리우드의 영화사들이 다 유대인 거예요. Todas las marcas famosas de las películas son de judíos. 미국의 방송국이 다 유대인 거예요. Y todas las empresas grandes de Estados Unidos son de judíos. 미국의 은행들이 다 유대인 거예요. Y todos los bancos estadounidenses son de judíos.
여기 여러분들 잘 아는 코카콜라도 유대인 거예요. Aquí también vemos el Coca-Cola, ¿no? Coca-Cola también es de judíos. 여러분들 좋아하는 맥도날드도 유대인 거예요. Y McDonald's, que siempre nos encanta, también es de judíos. 페이스북도 유대인 거예요. El Facebook también es de judíos. 구글도 유대인 거예요. Google también es de judío. 우리가 알고 있는 유명한 회사들이 대부분 다 유대인 거예요. Casi todas las marcas, casi todas las marcas famosas del mundo son de judíos. 이스라엘 온 세계의 돈을 다 장악하고 있는 거예요. De esta forma, los judíos están teniendo casi todo el dinero del mundo. 이 사람은 로스차일드 가문의 사람이에요. Esta persona es una persona de la familia de Rothschild 전 세계에서 가장 부자인 사람이에요. y es la persona más rica del mundo. 이 사람의 재산을 계산할 수가 없어요. No se puede contar los bienes que tiene este hombre. 누군가 이 사람의 재산을 계산했는데 5경이라고 말해요. Algunas personas algunas personas calcularon los bienes que tenía este hombre y dijeron que eran como 50,000 billones. 2위와 3위와 비교가 안 돼요. No se puede comparar con otras personas, 로스차일드 유대인입니다. pero Rothschild es un judío. 유대인이 세상의 모든 돈을 다 가지고 있는 거예요. Los judíos tienen casi todo el dinero del mundo. 그래서 미국이 유대인에게 꼼짝을 못하는 거예요. Por eso los Estados Unidos no pueden, por eso los Estados Unidos están en manos, en el control de los judíos. 전 세계 1,800만 명의 유대인이 있습니다. En todo el mundo hay 18 millones de judíos, 근데 그 유대인이 온 세상을 지금 장악하고 있어요. pero todos esos judíos se están moviendo el mundo. 성경 말씀 그대로 이루어진 거예요. Toda la Biblia se está cumpliendo. 2600년 동안 잃었던 나라를 다시 찾았죠. Encontraron y tuvieron de vuelta a su país que se habían perdido durante 2600 años, ¿no? 사막이 된 땅이 다시 에덴 동산 같이 됐죠. Y el país que se había sido asolado y desierto se cambió, se transformó en una tierra fértil, ¿no? 그 전 세계에서 가장 강한 나라가 됐죠. Y se transformó en uno de los países más poderosos del mundo. 하나님의 말씀대로 된 거예요. Y todo se ha cumplido según la palabra de Dios. 그럼 이것이 우연일까요? ¿Todo esto será naturalmente? 절대 우연이 아닙니다. No, no es natural. 성경의 가장 확실한 증거는 예언입니다. Una de las más grandes evidencias de la Biblia es la profecía. 성경의 예언이 이루어지는 것을 보면은 우리는 하나님 앞에 고개를 숙여야 돼요. Viendo todas las profecías de la Biblia, y si esas profecías se cumplen, entonces nosotros tenemos que temer a Dios. 증거와 증인이 있으면 우리는 하나님의 말씀을 두려워해야 된다고 했어요. Porque la Biblia dijo que si vemos evidencias y si vemos a los testigos, entonces debemos tener temor hacia la palabra de Dios. 에덴 동산에서 아담과 하와가 하나님 말씀 안 지켰어요. En la Biblia, Adán y Eva no cumplió, desobedeció a la palabra de Dios. 노아 홍수 때 노아를 통해서 전해진 하나님의 말씀을 무시했어요. Y en los tiempos de Noé, las personas ignoraron y menospreciaron a la palabra de Dios. 이스라엘 백성들이 하나님 말씀을 무시했어요. Y los israelitas ignoraron y desobedecieron a la palabra de Dios. 그래서 모두 심판을 받았어요. Por eso todos ellos fueron juzgados. 여러분 어떻게 할 거예요? ¿Qué haríamos nosotros? 우리는 앞으로 무슨 일이 일어날지 알 수가 없어요. Nosotros no podemos saber qué habrá en los días adelante. 이건 아르헨티나의 역사책이에요. Esto es la historia de Argentina. 아르헨티나의 역사는 지나고 난 다음에 기록한 거예요. Toda la historia de Argentina fue escrito después de haberse ocurrido. 이건 이스라엘의 역사책이에요. Esto es la historia de Israel. 이거는 3,500년 전에 미리 기록된 거예요. Pero toda la historia de Israel fue escrita hace 3,500 años atrás. 이걸 사람이 할 수 있었을까요? ¿Esto podrá haber escrito alguna persona? 절대 그렇게 할 수가 없어요. No, es imposible. 성경은 하나님의 말씀입니다.
La Biblia es la palabra de Dios. 그래서 성경대로 모든 것이 다 이루어진 거예요. Por eso toda la historia fue cumplida, fue cumpliendo según la palabra de Dios. 성경은 사실입니다. La Biblia es verdad 하나님은 살아계셔요. y Dios está vivo. 지금까지의 말씀의 결론이에요. Esto es el resultado de todas las palabras que hemos aprendido hasta el día de hoy. 내일은 지금 우리 시대에 일어나는 일과 앞으로 일어날 일에 대해서 조금 더 배울 거예요. Mañana vamos a aprender de lo que nos está pasando en nuestros tiempos y de lo que va a pasar en el futuro. 그리고 가장 중요한 내가 죽으면 어떻게 되는지를 배울 거예요. Y mañana vamos a aprender qué nos pasará cuando llegamos a la muerte. 이 두 여성이 여행을 갔어요. Estas dos mujeres fueron de viaje 즐겁게 사진을 찍고 있었어요. y tomaban fotos. 사진을 찍어주는 사람은 이 여자의 남편이었어요. Y la persona quien le grababa la foto era el esposo de la mujer que vemos a la derecha 관광지였어요. y era un lugar muy hermoso. 그런데 사진을 찍고 4초 후에 뒤에 절벽이 무너졌어요. Pero 4 segundos después de haberse tomado la foto, esa pared donde estaban sentados las dos mujeres se ha derribado 두 여성 다 죽었어요. y todas ellas se han muerto. 우리는 4초 후에 무슨 일이 일어날 줄도 몰라요. De esta forma, nosotros no podemos imaginar qué nos pasará después de 4 segundos. 우리는 앞날을 모르는 거예요. De esa forma, no podemos saber qué nos pasará y qué pasa en el futuro. 하지만 성경은 모든 것을 다 가르쳐주고 있어요. Pero la Biblia nos está enseñando de antemano. 여기 한번 보세요. Vamos a ver esto. Never seen that before in the marathon. Never. The hands go up here to signal his victory. The weight goes back, and he hits the mat right there and down. Yes, you can see the back of his head. She got her marathon record back. 1등으로 들어오던 이 선수가 마지막에 넘어질 줄 아무도 몰랐어요. Nadie sabía que este jugador, que este corredor de maratón se iba a desmayarse al final, antes de llegar a la meta. 너무 안타깝죠? Es muy pobre, ¿no? 근데 이것이 우리의 모습이 될 수도 있어요. Pero esta situación nos podría pasar lo mismo hacia nosotros. 우리가 세상의 것을 따라서 살다가 우리도 마지막 하나님 앞에 갔을 때 이렇게 될 수 있어요. Porque viviendo en este mundo, podría pasarnos lo mismo cuando vayamos enfrente de Dios. 이 말씀은 너무 중요한 말씀이에요. La palabra de mañana es una palabra muy importante. 내일과 모레 이틀 빠지지 말고 말씀을 꼭 잘 들어보세요. Por eso mañana, entre los 2 próximos días, no debemos faltarnos y debemos escuchar atentamente a la palabra que se va a darse. 진짜 하나님을 만난 그 사람이 행복한 사람이에요. Porque la persona que encontró a Dios verdaderamente, esa persona es la persona que obtiene la felicidad. 우리 모두 하나님 꼭 만나요. Por eso todos encontrémonos con Dios. 기도하고 마치겠습니다. Vamos a terminar con una oración. 우리를 사랑하시는 하나님 감사합니다. Dios Padre, quien nos ama, te damos muchas gracias. 이스라엘의 역사를 통해서 하나님을 더 분명히 알 수 있게 해주셔서 감사합니다. Damos gracias por ayudarnos a conocer más sobre ti a través del pueblo de Israel. 한 명도 이루어지지 않고 모두 하나님의 사랑을 알 수 있도록 도와주세요. Ayúdenos para que todos podamos conocer sobre tu amor sin que nadie se pierda. 성경 말씀을 마음으로 믿고 깨달을 수 있도록 도와주세요. Y ayúdenos para que podamos creer la palabra por nuestro corazón. 마귀의 방해가 있어도 이겨낼 수 있도록 도와주세요. Aunque tengamos tentaciones de Satanás, ayúdenos para que podamos vencer a esas tentaciones. 내일 모두 다 말씀 앞에 나올 수 있게 도와주세요. Y ayúdenos para que todas las personas puedan salirse frente a tu palabra. 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Oramos en el nombre de Jesucristo. 아멘. Amén.